रब्बिउल अव्वल में एक बार अल्लाह समद आप अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा और तवक्कुल रखते हुए जो तरतीब में आपको बताऊंगा, फजर की नमाज के बाद सच्चे दिल के साथ पढ़ लें। आपकी परेशानियां, आपकी मुफलिसी, आपकी मोहताजगी की इंशाअल्लाह चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह पाक गैब से ऐसी मदद फरमाएगा, ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आपकी जो रिश्तेदार हैं वो उंगलियां दांतों में दबा कर देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह पाक ने आपकी किस्मत को बदल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी वजीफे की जिम्मेदारी नहीं दी। ये नहीं कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी देता हूँ। 100% गारंटी से आपको ये वजीफा आज बताऊंगा। अपना आजमूदा वजीफा है और जिसको बताया उसकी किस्मत में फौरी तौर पर दौलत आ गई। दौलत का आंखों देखा गवाह मैं हूँ। अपनी आंखों से लोगों के पास इस वजीफे को, इस अमल को बताने के बाद लोगों की जेब में दौलत को आते हुए अपनी आंखों से मैंने देखा है। जो मेरे भाई बहन कहते हैं सारी जिंदगी हमने वज़ाइफ पढ़े, आज नमाज फजर के बाद अल्लाह समद का ये वजीफा पढ़ के देख लेना। किस्मत में अगर दौलत की बारिश शुरू ना हो जाए तो मुझे फिर कहना। एक दिन में इंशाअल्लाह आप लोग नतीजा देखेंगे। जिस तरीके से यह अमल बताता हूँ आप लोग पढ़ लेते हैं और दिलों में वसवसे नहीं रखते। आप लोगों के वज़ाइफ इसलिए असर नहीं होते कि दिलों में पहले वसवसे आप लोग लगा लेते हैं, लाजमी होते हैं। और जिसके दिल में वसवसे नहीं होता उसको गैबी मदद फौरी तौर पर होती है। जो परेशानियां दुनिया में आती हैं उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो वो आजमाइश होती है या तो वो आज़ाब होता है। अगर ऐसी मुसीबत जो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब कर दे तो आजमाइश होती है, और जो मुसीबत हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर कर दे तो वो अजाब होती है। यानी जिस मुसीबत के आने पर बंदा अल्लाह को याद करे और ये यकीन मजबूत हो अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे तो वो आजमाइश है। और अगर वो अल्लाह से मायूस हो जाए या अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी का इरादा करे तो उससे जान लिया जाए कि वो अजाब है। और आजमाइश ईमान में इजाफे का बाइस है और अजाब ईमान से दूरी का बाइस है। आपने फैसला करना होगा कि आप अपनी मुसीबत को आजमाइश बनाते हैं या अपने लिए अजाब। मगर ये याद रखें कि मुसीबत की दुआ ना करें। हाँ, अगर आ जाए तो उसे आजमाइश बनाएं, ना कि अजाब। आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं और अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है। आप चलकर करीब होना चाहते हैं और वो दौड़कर आपको अपने करीब करता है। मुसलमान अपने रब की अजमत और कुदरत खूब पहचानता है और इस बात को भी खूब पहचानता है कि वही उसका रब है जिसने उसे पैदा किया और उसे रिज्क दिया। इसके सिवा उसको कोई परवरदिगार नहीं, और ये कि वही उसका माबूद पर हक है, इसका कोई शरीक नहीं, यानी कि उसके सिवा इसका कोई माबूद नहीं। और ये कि वो हर कमाल के साथ मुज़फ्फिज़ और हर कमी से पाक है। बस इसकी मोहब्बत, इसका वकार और जलाल से इसका दिल लबरेज हो जाता है। सो वो इस रब्बुल ताला के साथ ताल्लुक को बेहतर और अकमल अदब बजा लाए की सूरत में जाहिर करता है, जिनमें से कुछ आदाब ये हैं। मैं इसके वो अमर की फरमा बरदारी करता हूँ और इसके नवाए को छोड़ता हूँ और अल्लाह की इताअत पर किसी की इताअत को मुकद्दम नहीं करता, और मैं इबादत खालिस अल्लाह के लिए अदा करता हूँ। मैं अपने अमल के जरिए अपने रब की गैर की रजा नहीं जानता। मैं तमाम अमाल में असबाब इख्तियार करने के साथ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और अपने आज़ाओ व जराह के जरिए इसका शुक्र करता हूँ। इसकी मुझसे नेमतें बेशुमार होने की वजह मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूँ, इससे सवाब की उम्मीदवार हूँ और इसके अजाब से डरता हूँ। और अपने रब से मेरी मोहब्बत की अलामत इससे सवाब की लालच और अजाब का खौफ रखते हुए इसकी फरमाबरदारी बजा लाना है। मैं इसके फैसले पे राजी रहता हूँ और इससे अच्छा गुमान करता हूँ। अगर मुझे खुशी हो तो शुक्र अदा करता हूँ और अगर कोई दुख पहुंचे तो भी शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि यही मेरे लिए बेहतर है।
ہمیشہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور اس سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ بس اللہ میری دعا سننے والا ہے اور وہ قریب ہے، بے شک قبول فرمانے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھو اور اللہ ہی کا راز کافی ہے، یعنی کہ ساز کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ، مدد چاہتا ہے اسی سے طلب فرما، اور جان کے اگر تمام امت تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تجھے صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا دیے گئے اور سینچے خشک ہو چکے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ 30-40 سیکنڈ آپ کو اس وظیفے کے لیے دینے ہیں۔ یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے آپ لوگوں کو نصیب بدل جاتے ہیں، آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ تو پھر آپ لوگوں کو ضرور یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے مشکل کام ہو، آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز اگر مسجدوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کو بیٹھنا ہو، یعنی کہ التحیات کی حالت میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح بیٹھے رہیں اور یہ عمل شروع کر دیں، اور جواب خراب ہو رہا ہو احتیاط کی حالت میں بیٹھتے رہیں، یعنی کہ التحیات کی حالت میں بیٹھتے رہیں۔ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، زمین کی طرف کر لو، اور اپنی نگاہوں کو یا اپنے پاؤں یا گھٹنوں کی طرف کر لو۔ کسی کی طرف آپ کو نظر نہیں گھمانی ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ورنہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو نایاب اور خالص وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ دولت کو کھینچنے والا عمل ہے۔ دولت کو کھینچتے ہوئے آپ کے پاس یقین کریں خود لے کر آئے گا، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے گا، بڑے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ جہاں تک یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے وہاں تک لازمی دیکھیے گا، ورنہ آپ کو عمل سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اب آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ جو آپ نے فجر کی نماز میں درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو آپ لوگوں کو بھی درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، یا پھر اگر آپ لوگ مختصر سے درود پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، زیادہ افضل رہے گا۔ اور آپ لوگ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں دوستو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سورہ فلق یاد ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو تو آپ لوگوں نے قرآن سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ دھیان سے پڑھیے گا۔ سورۃ الفلق کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق، یہ والی سورت ہے، یہ سورۃ الفلق ہے۔ اس کو آپ لوگ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ سورۃ الفلق کو 1 مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھ لیں، اور آپ لوگوں نے آپ کو جو شمع شروع ہونے والا عمل ہے اسی طرح سے یہ عمل کرنا ہے، اس کی ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر رات اور رات پیسوں میں کھیلنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ سورہ فلق کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے،
बड़ी तवज्जो से, बड़ी ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमाज फजर के बाद जिस तरह इल्तिजा यानी कि तैयात की हालत में बैठे रहना है, उसी हालत में बैठकर सलाम फेरने के बाद निगाहें नीची करते हुए एक मरतबा औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें। उसके बाद आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद एक मरतबा सूरतुल फलक पढ़नी है। अब आप लोगों को सीधे हाथ की उंगली पर, यानी कि ये वजीफा आप लोगों ने सूरह सीधे हाथ की उंगली पर ये पढ़ना है, या फिर तस्बीह के दानों पर भी पढ़ लें अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो, वरना सीधे हाथ पर इस तरीके से पढ़ लें, अच्छी तरीके से समझ लें। सीधे हाथ की उंगलियों पर 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा अल्लाहुस्समद पढ़ लें। 3 मरतबा अल्लाहुस्समद जब आप लोग पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने सीधे हाथ की उंगली पर जब 3 मरतबा आप लोगों ने अल्लाहुस्समद पढ़ लें, फिर आप लोगों ने सीधे हाथ की दूसरी उंगली पर 3 मरतबा या अजीजो ये वजीफा आपको पढ़ना है। जब आप लोग ये दोनों वज़ाइफ पढ़ लें तो उसके बाद आखिर में जो वजीफा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आखिर में जो आप लोगों को ये वजीफा पढ़ना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, या गफ्फारू 3 मरतबा या गफ्फारू पढ़ लें। 3 मरतबा या गफ्फारू जब आप लोग पढ़ लें मेरे दोस्तों, उसके बाद एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, यानी कि आखिर में जो आपने अव्वल पढ़ा वो आप लोग आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।